Tripura Info News Update. ত্রিপুরা পুলিশের মহাপরিচালক অনুরাগ ধানকর আইএএস বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন যে রাজ্যে মাদক কারবারের মূল মাথাদের ধরতে খুব শিগগিরই নতুন ও কড়া কৌশল নেওয়া হবে। নতুন বছরের প্রাক্কালে পুলিশ সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ডিজিপি জানান, মুখ্যমন্ত্রী ড মানিক সাহা মাদক পাচারের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ মেনেই ত্রিপুরা পুলিশ আরও শক্তভাবে মাদক চক্রের আসল মাথাদের ধরতে কাজ করবে। ডিজিপি আরও বলেন, রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও বড় উন্নতি হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী 2025 সালে রাজ্যে অপরাধের হার কমেছে 8.3%, যা গত 20 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। 2025 সালে মোট 3698টি অপরাধের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, যেখানে 2024 সালে ছিল 4033টি। ডাকাতি, ছিনতাই, চুরিসহ সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ কমেছে প্রায় 16%। গুরুতর অপরাধেও হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। খুনের ঘটনা কমেছে 18%। মারধর ও হামলার ঘটনা কমেছে প্রায় 14%। দাঙ্গা সংক্রান্ত মামলাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। নারী নির্যাতনের ঘটনাও কমেছে প্রায় 8% বলে জানান ডিজিপি। সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উন্নতির কথা তুলে ধরেন তিনি। 2025 সালে সড়ক দুর্ঘটনা কমেছে প্রায় 9% এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে 14%-এর বেশি। তবে ডিজিপি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রায় 67%ই 18 থেকে 45 বছর বয়সীদের মধ্যে, যা সমাজের জন্য বড় চিন্তার বিষয়। জাতীয় গড়ের সঙ্গে তুলনা করে তিনি জানান, ত্রিপুরায় প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় সড়ক দুর্ঘটনার হার অনেক কম। মাদক বিরোধী অভিযানে এনডিপিএস আইনে কার্যক্রম বেড়েছে 11%। 2025 সালে উদ্ধার ও ধ্বংস করা মাদকের বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে 1636 কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশি। সব মিলিয়ে ডিজিপির কথায়, গত 2 দশকের মধ্যে 2025 সাল ত্রিপুরা পুলিশের অন্যতম সেরা বছর। আগামী দিনেও মাদক বিরোধী অভিযান আরও জোরদার করে রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার অঙ্গীকার করেন তিনি। নেশা সামগ্রী এখানে এসছে এবং রাজ্যে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো জায়গা থেকে নেশা সামগ্রী আসছে, কোথাও কোথাও আটক হচ্ছে, কখনো চোরাইবাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার শহরের প্রাণকেন্দ্রে বা শহরের আশেপাশে সেগুলো ধরা পড়ছে। এই যে গোটা চক্রটা চলছে, এমন তো নয় যে আপনারা যাদের গ্রেফতার করছেন তারা হয়তো বা কারবারি বা ছোটখাটো কারবারি, কোনো ধরনের মাস্টার মাইন্ড বা কোনো বড় কাউকে আপনারা কি গ্রেফতার করতে পেরেছেন? বা অনেকেই ধারণা করছেন যে এর পেছনে একটা বড় পলিটিক্যাল কিং থাকতে পারে। আপনাদেরও কি মনে হয় যে এর পেছনে কোনো একটা বড় পলিটিক্যাল পাওয়ার, পলিটিক্যাল কিং এর পেছনে থাকতে পারে, যাকে ধরলে হয়তো বা গোটা বিষয়টাই শেষ হয়ে যেতে পারে? देखिएगा, मैंने पहले भी बोला है, हमें एकदम क्लियर कट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि जो नशा सामग्री का जो लोग भी इसका ट्रेड में इन्वॉल्व है, इसके ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, इनके अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस। कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल कलर, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन और प्लेस। जिस घटना का आपने बताया, मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। उसमें हमने लोगों को अरेस्ट किया है और जिन लोगों का वहाँ पर ये नहीं था, इन्वेस्टिगेशन करके उसमें एक दो कुछ किंग पिन भी अरेस्ट हुए और बाकी बाहर से भी जो मेन जो सप्लायर थे वहाँ, जिसको कि बाकी स्टेट की पुलिस नहीं कर पाई थी, वो हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और अभी भी एक, जैसा मैंने बताया, गाजियाबाद में एक आदमी ऑलरेडी हैज बीन अरेस्टेड, विल बी ब्रिंगिंग श्योर। इसमें हम एकदम जो ये जो इस तरह के जो भी केस हैं, कोई भी ड्रग से रिलेटेड, और इस साल हमारा टारगेट जो होगा वो मेनली किंग पिन ही होंगे। मैं हमको जो हमने जो ये पीआर सबमिट किया है 1,16,000 ये वॉयलेशन ही है। वॉयलेशन वॉयलेटर के अगेंस्ट में किए हैं। ये जो हमने 20 करोड़ फाइन रियलाइज किया है वो वॉयलेटर्स के, तो हम कह रहे हैं कि वॉयलेशन हो रहा है, एजुकेशन प्लस एनफोर्समेंट, वो दोनों ही हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। इसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले 5 तारीख को ऑनरेबल सीएम का मीटिंग, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद कंसर्न है, उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर अभी मीटिंग की 5 तारीख को, और इसमें कई सारे डिसीजन लिए गए क्योंकि पुलिस अकेला नहीं है, बाकी सब डिपार्टमेंट मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं और मल्टी एजेंसी अप्रोच इसमें
कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें ट्रैफिक में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ियां हर साल बढ़ रही हैं, ऑलमोस्ट 8 to 10% नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग। अब वो जो गाड़ियां एक स्पेस में ही चल रही हैं सब, तो इसके लिए और भी जरूरी है कि अगर सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को मान के चलें तो उसमें एक्सीडेंट भी नहीं होगा, लोग टाइमली भी आप घर जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन ये होता है कि वॉयलेट करके सब लोग आगे इधर से उधर से वॉयलेशन करके जाना चाहते हैं, उसमें फिर ये जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है, फाइन होना या PR सबमिट होना, ये सब होता है। या Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.